जी, सूबाई हुकूमत के क़याम को अब लगभग साल होने वाला है और बताया ये जा रहा था कि एक साल कम से कम टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए, तब्दीली महसूस होगी। और सूबाई वज़रा की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि वक्त के साथ यकीनन तब्दीली आएगी, टाइम हमें दें, चूँकि हुकूमत का हनीमून पीरियड चल रहा है। अब तकरीबन हुकूमत जो है हनीमून पीरियड जो है गुजार चुकी है और अब आवाम की तरफ से कई सवालात हैं, बिजली के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से और रोज़गार के हवाले से। आज हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर बरक़ियात जनाब मुश्ताक हुसैन साहब से। सर, एक साल का अरसा गुजर चुका है। एक साल के अरसे में बताया ही जा रहा था कि तब्दीली महसूस करेंगे आवाम, लेकिन आवाम अभी भी तब्दीली को ढूंढ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारा GB के अंदर जो अभी एक साल हुकूमत में हम हैं, तो इसका अभी तक आप लोगों ने क्या किया, अगर मुझसे जो सवालात किया है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि GB के अंदर, क्योंकि मैं वाटर पावर का मिनिस्टर हूँ, तो उसी के हवाले से आपका जो सवालात है उसका मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ कि GB के अंदर आप लोगों को भी पता है कि यहाँ जो बिजली का ज़रूरियात है वो 475 मेगावाट की ज़रूरत है। तो इस वक्त जो हमारा सिस्टम में शामिल है वो सिर्फ 92 मेगावाट है। तो आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कितना शॉर्ट फॉल है बिजली के अंदर। तो अभी मौजूदा जो हुकूमत ने इसी के लिए आप लोगों को भी पता है कि ऑलरेडी अल्लाह की मेहरबानी से और हमारा जो चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब की कोशिश से GB के अंदर हम PSDP के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट लाने में हम कामयाब हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना हल्के का जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारा ज़िला गांछे वाड़ी के मुकाम पर 30 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। इंशाल्लाह इसके लिए PD भी अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उस PD ने अपना कोई मसरूफियात की वजह से उसने रिज़ाइन दिया है। तो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द PD भी अपॉइंटमेंट होगा और यहाँ जो वाड़ी के मुकाम पर जो 30 मेगावाट का जो बिजली घर है वो इंशाल्लाह काम स्टार्ट होगा। उससे सिर्फ गांछे का जो बिजली का जो क्राइसिस है वो हल होगा। उसके अलावा पूरा बल्तिस्तान का जो बिजली का जो क्राइसिस है उसको हल करने में हम कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को भी पता है कि शगरथंग 24 मेगावाट का जो बिजली घर वो भी PSDP के अंदर है। इसके लिए भी ऑलरेडी अभी टेंडर की मराइल है, उसका इश्तिहार दिया हुआ है। उसके अलावा रुदू और हरप के मुकाम पर भी 34 मेगावाट का जो बिजली घर है वो भी इंशाल्लाह अभी बनने जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा तब्दीली आप लोगों को क्या नज़र आना चाहिए, क्योंकि मुख्तसर सा टाइम में अभी हमारा तकरीबन 10 महीना पूरा होने वाले हैं। उसके अंदर इतना बड़ा हम प्रोजेक्ट लाने में हमारा हुकूमत कामयाब हो गया है। तो इसके अलावा अभी मुख्तलिफ जो पावर हाउस हम वॉलंटियर पे चला रहे हैं, इनके लिए भी हमारे ज़िला गांछे में तकरीबन कोई 39 पोस्ट है। उसके लिए भी अभी हमने एक्शन साहब को हमने बताया है, वो भी इंशाल्लाह इसी नवंबर में अपॉइंटमेंट होगा। उसके अलावा खरमा में भी काफ़ी पोस्टिंग है, शिगर में भी पोस्टिंग है, ज़िला स्कर्दो में भी पोस्टिंग है। ये सारे मिला के तकरीबन 250 के लगभग है। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। सर, अगर हम स्कर्दू की बात करें, बल्तिस्तान डिवीज़न का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरान जो तकरीबन 12 घंटे तक है। आपने मुख्तलिफ पावर स्टेशंस का जिक्र किया, ग्वाड़ी का जिक्र किया, शगरथंग का जिक्र किया, आपने सिरमिक का तस्करा नहीं किया। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है। इशूज़ क्या हैं, वहाँ के आवाम के मुतालिबात क्या हैं और उनको दूर करने के लिए अब तक हुकूमती सतह पर क्या इकदाम हुए? इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। पिछले साल जब अप्रैल में हम वहाँ विज़िट किया था कि वहाँ की जो पब्लिक थे उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात था उनको हमने सुना बाकायदा। उसके लिए हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाया था, तो कमेटी के मेंबरान भी वहाँ सिरमिक
سائٹ دیکھنے کے لیے وہاں گیا، اس میں خود بھی شامل تھا. انہوں نے بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیا، جو وہاں کی جو عمائدین تھے ان کا جو تحفظات ہے اس کو ہم دور کرنے کی بھرپور کوشش کیا ہے. اور اس کے علاوہ پھر بعد میں ان کے ساتھ جو ہم نے میٹنگ کیا تھا ان کی مشورے پہ ہم نے ایک ٹیکنیکل ایک کمیٹی بنایا ہے. وہ ہمارا سابقہ چیف انجینئر محمد علی صاحب کی قیادت میں ہم نے کمیٹی بنایا ہے. اس کمیٹی کا بھی ابھی رپورٹ انشاءاللہ آ جائے گا، تو انشاءاللہ یہ سرمی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت قریب حل ہو جائے. سر کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ جگہ تبدیل کی جائے، کیا جگہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے ٹیکنیکل بندوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنایا ہے، تو وہ کمیٹی ہمیں رپورٹ دے گا، کیونکہ اگر اس سائٹ کو تبدیل کرنے میں جو انہوں نے ریکمینڈ کیا تو ہم اس کو تبدیل کریں گے. اگر وہ لوگ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اس میں ہمارا جو کیپیسٹی وہ کم ہوگا، اس وجہ سے اگر اسی ہی کو اگر وہ ریکمینڈ کرے تو ہم اسی جگہ پہ ہم بنائیں گے. سر گانچے کے حوالے سے آخری سوال کرنا چاہوں گا. گائنی کی تعیناتی بڑا ایشو رہا اور سول سوسائٹی اس پر احتجاج بھی کرتی رہی، اور ساتھ ساتھ خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد کہا تھا کہ لاکھوں نوکریاں ملیں گی. ان لاکھوں نوکریوں میں سے گلگت بلتستان کا کوٹا کتنا ہے اور کتنے ملازمتیں آپ دینے والے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا، کیونکہ واٹر پاور سے متعلق، کیونکہ ابھی انشاءاللہ ابھی نومبر میں تقریباً صرف میں بلتستان کی بات، ٹوٹل اوورال جی بی میں 400 کے لگ بھگ ہے. باقی بلتستان میں 250 کا جو ابھی ہم اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں. باقی جو خپلو کا جو گائنی کا جو مسئلہ یہاں کافی لوگوں نے اس کے لیے اسٹائل بھی کیا. میں اور حاجی حمید صاحب ہم 2 دفعہ ہمارا سے صاحب سے ہم نے ملاقات کیا، اور سیکرٹری ہیلتھ سے بھی ہم نے ملاقات کیا. اس مسئلے کو حل ہونا تھا. بہرحال ہمارا کچھ جو ہماری سیاسی مخالفین ہے انہوں نے یہاں جو دھرنا دیا، یا اس دھرنے کی وجہ سے یا ہمارا حاجی صاحب کی کوشش کی وجہ سے، حاجی صاحب جب سے یہ ممبر منتخب ہوا اور منسٹر بن گیا، تو حاجی صاحب ہمیشہ جہاں بھی ہم جاتا ہے خپلو کا یہ ہاسپٹل کا جو مسئلہ لے کے حاجی صاحب کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے خپلو کو ہاسپٹل کو بہتر سہولیات دینے کے لیے حاجی صاحب نے اس سال EDP میں پیسے بھی رکھا ہے. آپ نے پہلے سوال بھی کیا کہ تبدیلی نظر نہیں آ رہا ہے. آپ لوگوں کو بہت جلد تبدیلی نظر آئے گا، کیونکہ پہلی دفعہ ہمارا جو وزیر اعظم پاکستان نے اور ہمارا جو منسٹر علی امین گنڈپور صاحب نے اور ہمارا جو وزیر اعلیٰ صاحب نے ہر ممبر کو، ہر حلقے کو 1 ارب روپے کا پروجیکٹ دیا ہے. تو تبدیلی عوام محسوس کر رہے ہیں. مطلب تبدیلی آ نہیں رہی، مطلب آ چکی ہے. آ چکی ہے. جی منسٹر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے اور بس تھوڑا سا انتظار عوام نے کرنا ہے. میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی کوششوں کے بدولت جو ہے ایک ترقیاتی پیکج بھی گلگت بلتستان کے لیے منظور ہو چکا ہے، اور اس کے ثمرات بہت جلد گلگت بلتستان کے عوام دیکھیں گے. بہت شکریہ جی.